Penilaian dimulai. Inilah maksud saya itu keseriusan beliau sebagai ketua mewadahi kita semua sebagai tim di RNS. Makanya saya bilang kata Om Dede, mau Pak Haji seperti apapun kita tetap akan jalan. Tanpa Pak Haji pun tetap kita akan jalan. Pak Haji tetap sponsor-sponsor tetap berjalan. Dengan RNS sekarang alhamdulillah mulai ada percikan-percikan, maksudnya ada IO lain ataupun DPW lain yang menggandeng kita di RNS. Saya cuma satu yang saya inginkan dan kita inginkan konsisten saja dalam penilaian. Sudah selesai. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to the boy. The answer is stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. Nama burung siapa ini? Nama burung. Dari mana ini? Dari mana? Oh, This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas. posisi dulu, posisi dua. Kiri kanan. Yo, sini siap. Penilaian dimulai. Tahu kamu.
Siliwangi itu Om. Om, nomor 30 Siliwangi. Nomor apa? 30. Ya, semuanya ya lah. Kantor Siliwangi. Oh, Ini kantor nasional semua itu tujuan itu. masa ya Om? Iya kantor nasional semua ya. Nasional semua ya? 30, 28, 37 itu. Kalau dia seringnya 28. Oh, 28 enak sebulannya. Itu gundur namanya. 30, 28. 37 enak juga. Oh, kata nasional semua ini. Enak ya? Itu yang 30 itu punya orang Denmark. Ya, 30. Dulu sedikit masalahnya. Kalau kantor itu dari apa? Nah, 28 dulunya. 8 tahun. Ya. Oh, 30 tanda pukulannya loh. Kemarin Kalimantan Barat. Bener, oh. Mas gue ngeliatnya full. Masa ini? Kader malah. Beda kalau kader kalau sedikit sama full. Wow, mas. Ya, betul. Makan ya. Aduh. 30 tengah-tengah tadi ada kerjanya. Ada kerjanya 30 lagi pertengahan. Ya. 2 menit terakhir banding-banding. 28. 36. 28 kan 36. Hijau full. Wah, kalau hijau di sini. Iya, kenapa nggak dinaikin? Kita tidak kalah dengan hijaunya. Iya. Kita ini mau coba dengan 30. 28. Yang kedua baginya. Ya, belum juga.